मोहतरम सामीन किराम, आज की वीडियो में हम एक ऐसी जड़ी बूटी का ज़िक्र कर रहे हैं कि जो 10 बीमारियों का इलाज है। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। वो अफराद जो इन 10 बीमारियों में से कोई भी बीमारी में मुब्तला हैं, उनको चाहिए कि वो इस जड़ी बूटी का सहारा लें, इस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इससे इनकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आज की वीडियो में हम आपको 10 बीमारियों का इलाज बता रहे हैं, सिर्फ़ एक जड़ी बूटी से, एक दवा से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि ये वीडियो आपके लिए कारआमद और मुफीद साबित हो। मोहतरम सामीन किराम, पहले मैं आपको 10 बीमारियों के नाम बता दूं जिनका इलाज सिर्फ एक दवा से किया जा सकता है। वो अफराद जो अपने लागर और कमज़ोर होने की वजह से परेशान हैं, वो अफराद अपना लागरपन, कमज़ोरी, जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना बनाना चाहते हैं और जिस्म को फरबा करना चाहते हैं। और वो लड़के और लड़कियां जिनकी शादियां करीब हैं और वो अपने पिचके गाल और कमज़ोर जिस्म से परेशान हैं, तो वो ये वीडियो उनके लिए बहुत कारआमद है कि इसमें हम आपको एक ऐसी जड़ी बूटी का ज़िक्र कर रहे हैं कि जिसके इस्तेमाल से आपका लागर और कमज़ोर जिस्म तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बीमारी है कि जब इंसान के जिस्म में कमज़ोरी वाक़ई होती है तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाती है। तो जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए इस जड़ी बूटी का सहारा लिया जाता है। और तीसरे नंबर पर जो बीमारी आम तौर पर मशहूर है कि बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा है या बच्चों का वज़न नहीं बढ़ रहा है, ऐसे बच्चे कि जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उनको भी इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कराया जा सकता है। ऐसे ही वो अफराद, वो नौजवान, मेरे भाई, मेरे बेटे, जिनको जरियान हो रहा है या एहतलाम बार बार हो रहा है या कतरे आने की इसको शिकायत होती है, तो इस मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए ये बूटी, ये दवा बहुत ही कारआमद है। इसी तरीके से हम ज़िक्र करते हैं 5वीं बीमारी का, यानी जरियान, एहतलाम और कतरों के आने के बाद जब हमारे नौजवान भाइयों और नौजवान बेटों को कमज़ोरी लाहिक हो जाती है, कमज़ोरी जिस्म में आ जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी यही दवा इस्तेमाल की जाती है, यानी इस जड़ी बूटी को इस्तेमाल किया जाएगा। छठे नंबर पर वो हमारी ख़वातीन, वो हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ, बेटियाँ कि जो लिकोरिया की वजह से परेशान हैं, उन ख़वातीन के लिए ये बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला उनकी लिकोरिया का मर्ज़ जो है ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से 7वें नंबर पर हम बयान कर रहे हैं ऐसी बीमारी कि जो लिकोरिया होने के बाद जब हमारी ख़वातीन को लिकोरिया होती है तो उनके जिस्म में दर्द पैदा हो जाता है, उनके जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाती है। तो उस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए और सेहत को बहाल करने के लिए इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाएगा। 8वें नंबर पर बीमारी है कांधों का दर्द, यानी जिस्म के अंदर दर्द पैदा हो जाए, कांधों में दर्द हो जाए, जोड़ों में दर्द हो जाए। और वो अफराद जो अर्कुन निसा के दर्द में मुब्तला हैं, उनको चाहिए कि ये बूटी यकीनन उनको शिफा देगी। ये जड़ी बूटी का इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने के बाद आप अर्कुन निसा के बीमारी से, अर्कुन निसा के दर्द से निजात हासिल कर लेंगे। और वो 9वें नंबर पर वो बीमारी आती है, वो अफराद जो बे औलाद हैं और औलाद ना होने का सबब उनका स्पर्म बन रहा है, यानी जरसूमा जिससे बच्चे की पैदाइश हो सकती है, वो उसमें कमी आ रही है, यानी मर्दों में स्पर्म की कमी की वजह से, जिसकी वजह से पैदाइश होती है। तो पैदाइश के लिए जरासीम की कमी को दूर करने के लिए भी इसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जड़ी बूटी मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाती है
اور جراثیم کو بھی بڑھاتی ہے، جراثیم کی پیدائش کرتی ہے، مادہ منویہ کی پیدائش کرتی ہے، اور جراثیم کو پیدائش کر کے اس میں طاقت پیدا کر کے بچہ پیدا ہونے میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ افراد جو اس بات پر پریشان ہیں کہ ان کے مادہ منویہ پتلا ہے یا پانی کی طرح ہے، تو مادہ منویہ کو گاڑھا کرنے کے لیے اور اس کی پیدائش کے یعنی مادہ منویہ کے پیدائش کے عمل کو بڑھانے کے لیے بھی اس جڑی بوٹی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو افراد ان بیماریوں میں سے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، ان افراد کے لیے یہ جڑی بوٹی بہت اہم ہے، یہ ایک دوا ان کے لیے بہت کارآمد ہے۔ محترم ناظرین، آئیے ہم بتاتے ہیں کہ وہ دوا کیا ہے، وہ جڑی بوٹی کیا ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ تو محترم سامعین کرام، جی اسکرین پر جو تصویر آ رہی ہے یہ ہے ازگن ناگوری۔ ازگن ناگوری لیجئے، اس کی شکل و صورت دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو بازار سے خریدنے میں آسانی ہو۔ یہ جڑی بوٹی بہت ہی آسانی سے پنسار کی دکان سے مل جاتی ہے، اور ہر پنسار اس جڑی بوٹی کو ضرور رکھتا ہے، گویا اس دوا کے بغیر دواخانہ اور پنسار کی دکان نامکمل ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ پنسار کی دکان سے اس جڑی بوٹی یعنی ازگن ناگوری کو صرف 50 گرام لے کر آ جائیں۔ اس کو صاف کر لیں، جیسا کہ ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے، اس کو صاف کر لیں، یعنی غیر ضروری چیزیں ہوں اس کو نکال دیں، اس کی صفائی کریں اور امام دستے میں ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے کوٹ چھان لیں، یعنی اس کو کوٹیں اور اس کے بعد چھان لیں۔ یہ ایک باریک پاؤڈر کی شکل میں ہو جائے گا۔ جب یہ باریک پاؤڈر کی شکل میں ہو جائے، لو جی محترم سامعین اکرام، آپ کی دوا تیار ہو گئی ہے۔ اس کو شیشے کی بوتل میں اچھی طرح محفوظ کر لیں، اور صبح نہار منہ اس کا طریقہ جو استعمال ہے وہ بھی سن لیجئے گا۔ صبح نہار منہ صرف آدھی چمچی گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ وہ افراد جن کا مرض بڑھا ہوا ہے، کوئی بھی مرض ہے، کوئی بھی بیماری ہے لیکن بڑھ گئی ہے، تو ان کو چاہیے کہ تھوڑی اس کی مقدار میں اضافہ کریں، یعنی صرف 15 دن استعمال کریں، اور صبح اور شام آدھی آدھی چمچی کا استعمال کریں دودھ کے ساتھ۔ جن کا مرض بڑھ گیا ہے 15 دن کے استعمال میں ان کو بہت افاقہ ہوگا۔ محترم سامعین کرام، ہم بات کو یہیں ختم کریں گے۔ اگر کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں کمنٹس کریں، ہم آپ کو اس کا حل بتا دیں گے۔ اور اگر آپ اپنے مرض کے بارے میں یا کسی قسم کی بھی بیماری کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر واٹس اپ نمبر آ رہا ہے، آپ اس پر واٹس اپ کر کے اور کمنٹس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔